15 katuig na ang milabay, sukad na hitabo ang mangilngig nga Maguindanao Massacre. Apan padayon gihapon nga nanawagan og hustisya ang kabanay sa mga miyembro sa media nga nalakip sa gipang patay atol sa maong massacre sa Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Giduaw sa pipila ka kabanay sa mga miyembro sa media nga nalakip sa namatay atol sa mangilngig nga Maguindanao Massacre ang ilang mahal sa kinabuhi sa mismong massacre site sa Barangay Salman, Ampatuan, Maguindanao del Sur adlawng Domingo. Kini aron maghalad og misa, lakip ang pagdagkot og kandila sa mismong massacre site. Karong tuiga ang ika-15 nga commemoration sa Maguindanao Massacre nga nahitabo niadtong November 23, 2009 kung asa 58 ang namatay ug 32 niini mga miyembro sa media. Kinsa kauban sa convoy sa pag-file unta og Certificate of Candidacy pagka-gobernador ni kanhi Maguindanao Governor Toto Mangudadato. 15 katuig na sukad nahitabo ang Maguindanao Massacre apan nagpabilin gyapon kusog ang singgit ug hustisya sa mga kabanay nga dunay pamilya nga gipang patay o gilubong dinhi mismo sa lugar nga akong gitindugan. Hanggang ngayon, hindi pa namin nakakamit ng hustisya na para sa amin. Sumala kay Rolly Morales, wala gyapon matud pa nila nakabot ang hustisya alang sa ilang breadwinner sa pamilya nga si Rosel Morales nga usa ka journalist ug nalakip sa gipatay atol sa Maguindanao Massacre. Kung kumustahon mi nga magpamilya, dili mi okay kay nagalonging gahapon mi sa hustisya nga kinahanglan namo nga makuha. O karon nagademand mi sa gobyerno nga ihatag na ang kompensasyon kay 15 years na ang nilabay. Sumala sa National Union of Journalists of the Philippines, sa tuig 2022, dunay 44 ka mga suspetsyado sa mong massacre ang convicted, samtang dunay 88 niini ang nagpabiling at large. Busa padayon matud pa nga ginatabangan nila ang kabanay sa mga miyembro sa media nga biktima sa moong massacre aron makabut ang hustisya. Well, up to na wala pa gyapon may update sa kaso. So, uban ng mga abogado sa mga victim is wala na may communication sa ila. So, karon is consistent ang campaign sa NUJP, tabangan ang mga biktima, pamilya sa Ampatuan Massacre. Samtang hugot nga seguridad ang gipatuman atol sa maong aktibidad. We conducted a ocular inspection the day, 2 days prior dito sa massacre site. Then, we deployed the road security, about 20 personnel. Then we have one squad for the security convoy na magsisecure. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao.